ये पानी से बचने के लिए इन्होंने साइड पर अभी मट्टी लगाई है। बारिश की वजह से देखें, ये कारपेट भी देखें, सब कुछ जो है ना पानी के। كيف يجي سيل ما في معلوم. अच्छा जी, इसके पास यहाँ पर ये जो खेमे लगे हुए हैं बकरियों के, और एक वहाँ पर दूर है, ये सब पहले यहाँ पर थे। نعم يعطي شعر शहीर है ना, يعطي حاب. ايوه انا यहाँ पर जब बकरियों को दाने डालते हैं ना, शहीर डालते हैं, तो इसमें डाल देते हैं पूरा एक बार फर्शा। خربان خلاص اول يشيل سيل هذا خربان. ये पानी के साथ पूरे कंबल और ये जितना भी सामान है ना, ये पानी के साथ आ गया था। اول غرفه شب असल पता नहीं। हाँ, كسر بطانية. ये कंबल धो रहा है। خلاص ما في غسالة بلا مشكلة يعني. इनका जी इबादत करने के लिए कोई जगह बनाई हुई है, ये मोमबत्ती लगाई है, और ये من इस مغرب ايوه الى مغرب ما في اكل نهائيا. نهائيا. ايوه ابقى يسلي كريالايسون كريالايسون كريالايسون. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक की हिफ्ज़ो अमान में होंगे। मैं हूँ जाहिद महमूद और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक पेज पर। शुरू करते हैं आज की वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा क्रिश्चियन लोग रोज़े कितने रखते हैं, रमज़ान में वो क्या कुछ खाते हैं, क्या कुछ वो नहीं खाते, और उनका रोज़ा कितने घंटे का होता है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि उनका रमज़ान जो है, उनके रोज़े 2 महीने के क्यों होते हैं। और मज़ीद मैं आपको बताऊंगा कि वो इबादत कैसे करते हैं, उनका इबादत करने का तरीका क्या है। और मज़ीद मैं आपको ये बताऊंगा कि जहाँ पर मैं आया हूँ पानी डालने के लिए, कुछ दिन पहले यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, और बारिश ने बहुत कुछ, यहाँ पर पानी आया था बहुत ज़्यादा, और बहुत कुछ ख़राब हो गया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर आपने ज़रूर करना है। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैज़ान कैफ़ल हाल? الحمد كيفك؟ كويس. अच्छा जी, ये मिज़ान من فين أنت؟ أنا من إثيوبيا. من إثيوبيا. أيوة من إثيوبيا. أيوة. ميزان أول يجي هنا موية. أيوة. كيف يجي موية؟ أول يجي من هنا سيل كبير، سيل كبير مرة خطير يجي من هنا. أيوة. يجيب هذا الشبك خبير شبك كله يشيل موية. أيوة الشيء الأول، بعدين أيوة. نرجع للحين. خلاص ده الحين الحمد لله ما في شيء مشكلة. واحد مرة يجي زيادة ولا كل مرة يجي زيادة؟ كل مرة يجي زيادة. كل مرة. أيوة. ليش بدل مكان حق شبك؟ أول شبك هناك بعدين أنت بدل مكان. ما في معلوم أول هذا يجي كيف سيل. يجي موية؟ كيف يجي سيل ما في معلوم. अच्छा जी, इसके पास यहाँ पर ये जो खेमे लगे हुए हैं बकरियों के, और एक वहाँ पर दूर है, ये सब पहले यहाँ पर थे इस जगह पर, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और वादी आई है, पानी बहुत ज़्यादा आया। देखें कि मेरी गाड़ी भी यहाँ पर काफ़ी मुश्किल से पहुँची है, जहाँ पर भी जा रहे हैं पानी नीचे जा रहा है। और ये जो पानी की टंकी थी ये पहले उधर थी, ये पानी के साथ इधर आ गई है। ميزان هذا أول خزان هناك صح؟ أيوة أول فوق ينزل للحين تحت. يجي مع موية. أيوة يجي مع موية مع سيل. ليش هذا بدل شبكة برضه هنا؟ عشان ما يجي موية هناك؟ هنا ما يجي، بس يجي من هنا. هناك ما يجي. أيوة. ये इन्होंने एक और लगा दिया, कह रहा है कि वहाँ पर पानी नहीं आ रहा है। ميزان أيوة. ليش هذا إيش؟ حق غنم يعطي شعر. شعير هنا؟ يعطي حاب. أيوة. غنم. यहाँ पर जब बकरियों को दाने डालते हैं ना, शहीर डालते हैं, तो इसमें डाल देते हैं पूरा एक बार। صب واحد كيس ولا 2 كيس كم؟ واحد كيس. واحد كيس؟ قول. أيوة. يعني في اليوم مرة واحد؟ مرة واحدة. متى يعني بعد العصر؟ زور في الظهر. أيوة.
اچھا جی، یہ جب ظہر کے ٹائم واپس بکریاں لے کر آتے ہیں بس الحين ما يعطي. كل يوم واحد كيس ها؟ ايوه طيب فين غرفة أنت أبغى أشوف؟ لا ارفع فوق. غرفة يجي جبل شفت فوق. ميزان هذا يجي مع موية، هذا بطانية وفرشة. خربان خلاص. اول يشيل سيل هذا خربان. یہ پانی کے ساتھ پورے کمبل اور یہ جتنا بھی سامان ہے نا یہ پانی کے ساتھ آ گیا تھا. اول غرفه شبكه حق على اول شبك هنا صح؟ بعدين يشيل سيل خلاص يغير هنا. هذا يجي ليش هو تراب هنا عشان ما في يدخل شوال مويه؟ يجي بوكيت معلوم. ايوه بوكيت يسوي امس جاي امس. ايوه قبل امس. اچھا جی، یہ مٹی انہوں نے اس لیے لگائی ہے کہ تاکہ پانی اندر نہ جا سکے، لیکن پانی بہت زیادہ آیا تھا. میں آپ کو ساتھ میں ویڈیو بھی چلاتا ہوں. یہ آپ دیکھیں جتنی بھی مٹی لگائی ہے انہوں نے تاکہ پانی اندر نہ جائے. اور یہاں پر شب لگی ہوئی تھی، یہ جگہ بھی آپ کو بتاتا ہوں جو پانی کے ساتھ چلی گئی تھی. اول يشيل شب هذا لگی ہوئی تھی. هذا شيل مع مويه ها؟ خلاص يشيل معاه شبك خربان خلاص. یہ پانی کے ساتھ اول يجي من هنا سيل كبير من هنا. پانی کے ساتھ یہ پورا جو ایک خیمہ سا لگا ہوا تھا بکریوں کا یہ چلا گیا. اور اس کے سائڈوں پر تار لگی ہوئی تھی جو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. هذا غسل بطانية ها؟ غسل بطانية. یہ کمبل دھو رہا ہے. خلاص ما في غسالة بلا مشكلة يعني. الو غسل بطانية بس. بطانية ثقيل ما يقدر يغسل غسالة صح؟ لا بالاسمر موجود. لو هذا برضو اطلع مع مويه. ايوه هذا يعني اول غرفة عندك ادخل مويه عندك. ايوه ادخل. ايوه حقنا شوف. طيب اول هنا في كل مويه يعني؟ ايوه هذا جديد فرشة جديد. هذا فرشة جديد. ايوه اول يغش من هنا مويه يجي هذا غراز كله مويه. في شيء خربان جوال ولا زي؟ لا ما في خربان. كويس. ركب فوق يعلق فوق. اچھا جی، یہ اوپر انہوں نے شمسی پلیٹ لگائی ہوئی ہے. یہ کھانے پینے کا سامان ہے. کم نفر سکن ہی نا؟ 2 نفر. ايوه یہ اتنی سی جگہ پر 2 آدمی رہتے ہیں. باكستاني موجود مسيح ولا ما في؟ من مسيح موجود. نسيها. مسيح كريستيان. شوية فيه خلاص انا ممكن كريستيان. 5. انا كريستيان معلوم. انت كريستيان؟ ايوه انا يصلي هنا شوف صليت هنا. یہ ان کا جی عبادت کرنے کے لیے کوئی جگہ بنائی ہوئی ہے. یہ موم بتی لگائی ہے اور یہ یہاں پر عبادت کرتے ہیں. انت مسیح ہاں؟ كريستيان ايوه. كريستيان. ايوه الحمد طيب لله. انت قول اول انت عندك صوم الحين. ايوه عندي صوم والله. صوم طيب. ايوه صوم شوف مسلم 30 يوم. جب میں نے اس کو پوچھا ہے کہ آپ کے ہاں رمضان روزے کرسچن لوگ آپ لوگ روزے کیسے رکھتے ہو، تو اس نے مجھے بتایا ہے کہ ہمارے ہاں جو رمضان ہے جو روزے ہیں وہ 54-55 دن ہوتے ہیں. اور ان کا جو رمضان کا روزہ رکھنے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ایک دن سے 6 بجے سے لے کر دوسرے دن 6 بجے تک ہے. ایک شام سے لے کر دوسری شام تک 24 گھنٹے. جب میں نے اس کو پوچھا کہ آپ 24 گھنٹہ روزہ رکھتے ہو، کیونکہ میں نے ایک آدمی سے سنا تھا کہ یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور جب روزہ رکھتے ہیں تو ان کا طریقہ کار اس طرح ہوتا ہے کہ یہ کوئی بھی آگ پر پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے، باقی یہ سب کچھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں. اور جو چیزیں پکی ہوتی ہیں چولہے پر آگ پر پکی ہوتی ہیں وہ لوگ یہ روزے رکھ کر یہ نہیں کھاتے. لیکن اس نے مجھے بتایا ہے کہ ہم لوگ ایک دن 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک کھا پی سکتے ہیں، شام 6 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک. اور اس کے اگلے دن ہم 24 گھنٹے کے بعد یعنی کہ دوسرے دن شام کو 6 بجے ہم لوگ
खाना खाते हैं। और रमज़ान में हम लोग अंडा, मुर्गी, गोश्त इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाते। रमज़ान में दाल वगैरह और फ्रूट इस तरह की चीज़ें बस खाते हैं। जब मैंने इसको पूछा कि आपको कैसे पता चलता है कि आपका रमज़ान 55 दिन का है या कितने दिन का है, तो इसने मुझे बताया है कि हमारा कैलेंडर होता है और कैलेंडर के हिसाब से हमें पता चलता है कि इस बार हमारे जो रोज़े हैं वो 55 दिन के हैं, 56 दिन के हैं, 54 दिन के हैं। उस तरह से इनको पता चलता रहता है। जब मैंने टाइम का पूछा है तो टाइम का भी इसने इसी तरह बताया है कि हम लोग कैलेंडर पर अपने मोबाइल पर देखते रहते हैं कि आज हमने इफ्तारी किस टाइम करनी है और किस टाइम हमने खाना पीना बंद करना है। وقت الصوم ما اشرب. طيب معلش، أنا أول اسمه كريستيان في صوم، ايوه هو يقدر يشرب موية. لا ما ما يقدر. في كده؟ صوم خلاص صوم. خلاص. يعني أنا أول اسمه كده، يعني أي واحد كريستيان وقت صوم وما في طبخ، بس يعني يشرب. بدون طبخ، فواكه، حليب، عدس، حليب وزي كده، موية يقدر يشرب. لا ما في كده؟ ما في كذا كلام خزب هذا. قالت كلام هذا. كلام عندنا. أيوه شوف الساعة 6 يأكل صح؟ أيوه خلاص. مغرب يأكل إلى أيوة. مغرب ثاني خلاص. طيب ما يأكل موية ولا شرب ولا حتى هذا شفته ما أيوة. يركب جوا. أيوه ممنوع. طيب يعني عندك كم وقت يعني تبغى أكل؟ من الساعة 6 إلى الساعة 7؟ خلاص الساعة 6 إلى أيوة. ساعة 9 إلى 9 يعني 3 ساعات موجود راحة. 3 ساعات بس ثاني كذا ما يأكل. يعني من 6 إلى 9 أنت تقدر أكل. أيوة ثاني خلاص. بعدين ما في. ممنوع. أيوه. طيب كيف أنت تعرف يعني عندي أذان مغرب خلاص عارف الله أكبر خلاص يعني معلوم ساعة معلوم. عندك ساعة. أيوة ساعة. يعني أنت شوف وقت بس. أيوة شوف وقت. أيوه. طيب أنت تقول شهر ونصف زيادة. أيوة. كيف أنت تعرف يعني 45 يوم ولا معلوم. زيادة؟ معلوم عندنا زي المصحف قدوس معلوم. أيوه عندنا مصحف قدوس موجود خطاب كده. طيب مرة هذا كم عندك صوم؟ كم باقي؟ خلاص باقي يوم ربع لمسح. خميس جمعة لحد صح؟ أيوه خلاص 3 أيام باقي. 3 أيام باقي. خلاص 3 أيام. بعدين مرة هذا 45 يوم. خلاص بالسنة هذا هو واحد جاي سنة اللي جاي سنة. أيوه زي كده. जब इसको मैंने पूछा है कि आप लोग नमाज कैसे पढ़ते हो, क्योंकि इसको नमाज का पता था और ये मुझे बता रहा था कि जैसे आप लोग नमाज पढ़ते हो हम लोग भी नमाज पढ़ते हैं। और इसने बताया कि जैसे हम लोग नमाज 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं इसी तरह ये लोग भी 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। और बिल्कुल ये गिनकर भी बता रहा है कि हम लोगों के नमाज पढ़ने के कौन कौन से टाइम हैं। और जब मैंने पूछा इसको कि आप लोग जब नमाज़ पढ़ते हो तो आप किस तरफ मुँह करते हो, तो इसने मुझे बताया है कि ये लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं तो जहाँ से सूरज निकलता है उस तरफ, ये सामने जो इन्होंने तस्वीर रखी हुई है और मोमबत्ती लगाई हुई है, ये उस तरफ मुँह करके फिर नमाज शुरू करते हैं। बस يصلي عند الله. أيوه ما في عند الشرك كذا معلوم كذا. يصلي كذا دقيقة. أيوه طيب يصلي كذا يعني أول سوي بس مع أب وأول ومنفس قدس واحد عملك كذا يسوي خلاص يصلي كذا عند الله. أبقى يصلي كريا لايسون خلاص بعدين خلاص هذا كذا 5 مرة من 24 ساعة 5 مرة. ما في 5 مرة. أيوه 41 مرة. إذا تقدر كثير
يقدر خطير ايوه يقدر زياده. زيادة حتى 10,000 ما في مشكلة، بس أيوة. لازم 41. 41 لازم. لازم. أيوة. طيب هذا صورة أنت يقدر حط هنا ولا ما هنا أقدر. ولا هنا ما أقدر. كده يعني. أيوة. شوف عند نص الشمس. على عند شمس. الشمس، على الشمس. على شمس. جهات على ايش اسمه تقوله؟ على شمس. أيوة أيوة من مكان أطلع شمس. ايوه. أيوة بس جهات كده، ما في جهات كده أيوة ولا جهات كده. ما لازم. في. أيوة. خلاص. طيب أنت شوف هنا يجي سعودية، ايوه. كيف نظام هنا سعودية؟ ما شاء الله حلو يعني صح؟ الحمد لله. رزق فيه، الحمد لله. أمان فيه، الحمد لله. والناس سعوديين طيب الحمد لله. صح؟ كويس. ما كويس. في مشاكل، ما في قرقر زيادة، سوي احترام. أنت كريستيان أيوة. كل سعودي، حتى أنا مسلم، أنا احترام أنت. انت كويس، في نفر كويس. أيوه. شوف نفر كويس، في نفر أيوة. ما في كويس. كل مكان. أيوه صح. كل مكان. صح. سعودي في نفر كويس، في نفر ما في كويس. بس زيادة كويس يعني. الحمد ما لله في مشاكل كويس. هنا. أيوة. قانون كويس. سعودي نظام ما كويس في ما شاء نظام الله. كويس. سعودي كويس. أمن أمان كويس. امان كويس. أيوه. كويس. अच्छा जी, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।